दिनै सराइबिल ब्लक एबा बे सराइबिल समस्तियाव जोबोद जोंनि थाखाय मोनसे गाहाम खौरां। दिनै जाय बिथांमोनहा इउपिपिएल दोलोनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै आरो लोगोसे जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि जेसेबांनाखि खामानि मावनाय नाम्बार वानावनो जोंनि ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनाय, लोगोसेयै मोनफ्रोमबो जाति गोष्ठीजों बिदा फंबायनि जे भाब बेखौ लाबोफिननाय आरो ओनसोलाव जौगानायनि जे खामानि मावनाय बे सारै गासैबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव जेरैबायदि गुबुन गुबुन दोलोनि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि जों बे इउपिपिएल दोलोआव जगदान खालायदों, थिग बेबायदिनो दिनै गसाइगावनि बे टाउननि कमलनाथ क्लाब काम लाइब्रेरिनि बे हलावहाय बे गसाइगाव टाउननि गुबुन गुबुन दोलोनि बुंनो थाङोबा बिपिएफजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनि जे सापर्टार बिथांमोन दङमोन, रायजो राजाफोर बिथांमोन दङमोन, माखासे दैदेनगिरि बिथांमोन दङमोन, बेवहाय बिथांमोना फैनानै जोंनि दोलोआव दिनै जगदान जाफैदों आरो जगदान जाफैनायजों लोगोसे बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौ फोरमायदों। थारैनो नैबे साराय सारिथा बोसोराव बिथांमोना जेरैबायदि गोजोन मोनसे परिबेसखौ मोन्दों, थांनाय बै समनि 17 बोसोराव बिथांमोना मोननो हायाखैमोन होननानै गाव गावनि खुगाजोंनो बिथांमोना फोरमायदों। आरो नैबे सान्थि गोजोन आरो मोजां मोनसे थासारिखौ मोननानै बिथांमोनहा दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना जोबोरैनो साबायखर बावनायजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोखौ बिथांमोना गोसोआव दिनैनिफ्राय बजबनानै लानानै जोंनि दोलनि जानानै खामानि मावनो बिथांमोना थियारि जाबाय। आरो बे बिथांमोननि जे गोसोनि साननाय, बिथांमोननि जे मोजाङै बुजिनानै फैनाय बेखौ गासैबो नोजोर बोनानै जोंबो बिथांमोनखौ दिनै बरायनानै लादों आरो जों मिजिंथिबाय नैबे सराइबिल समस्तियाव दिनैनि तारिखआव जों इउपिपिएल दोल हिसाबैथ' जों 40टा समस्तियाव जोङो बेवहाय माने गासिबो जोंनि बिजाथि थाजोबगोन आरो बांसिनावनो जों देरहाजोबगोन। हारसिङैनो जोङो सरकार दानायाबो खाथां जाबाय आरो लोगोसे आं बुंनो नागिरनाय स्पेसियेलि सराइबिल समस्तियाव जोङो इलेक्सननि सिगांनो दिनैनो देरहाखाबाय होननानै जों फोसावनो हायो। मानो होननानै बुङोबा सानफ्रोमबो बे समस्तियाव गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गामिफ्रावबो जोंनि दोलोआव जगदान लानायखौ नोजोर होयोबा जोङो अलरेडि जेरैबायदि मोनसे दोलोआ सासे बिजाथिया देरहानांगौनि थाखाय जेसेबां बिबांनि भट नांगौ बेखौ जोङो अलरेडि क्रस खालामबाय। गतिके फैबाय थानाय समाव जोंनि बे समस्तियाव जिखि जाया बिजाथि गसङा मानो आरो जों जायखौ फसंगोन बिथाङा देरहाखाबाय आरो बेखौ रायजोफ्रानो जोंनो फोरमान होबाय। আজকে আমাদের জয়নিং প্রোগ্রাম এখানে করা হইলো। তো করার একটাই উদ্দেশ্য, আমরা ইউপিপিএলকে ভালোবাসা প্লাস প্রমোদ বড় নেতৃত্বকে আমরা সমর্থন করি। আমাদের গোসাইগাঁও মার্কেটে অনেক কিছু কাম করছে। কামের মধ্যে আমাদের যে গোসাইগাঁও মার্কেটে যেটা বলতে একটা মেন মার্কেটে একটা টাওয়ার বানানো হয়েছে, এই টাওয়ারটা প্রমোদ বড় নেতৃত্বে হয়েছে। আবার আমাদের এখানে একটা খুব নোংরা পরিবেশ ছিল, সেটা 4 নম্বর ওয়ার্ডের এই যে তোমার টাওয়ারের সামনে ওইটা আমাদের ইউপিপিএলের লোকগুলা সব কি সুন্দরভাবে পার্ক বানায় দিল। আবার আমাদের হাবড়ুবিল যাওয়ার রাস্তায় খুব লেত্রা জায়গা একটা ছিল, ওইটা আমাদের ইউপিপিএল সরকারি বানায় যাচ্ছে। এটা আমাদের সরকার আসবে, এটা আবার তো আসতেইছে, আবার আসার কিছুদিনের মধ্যে এটা কমপ্লিট করবে। করার লগে লগে আমাদের 4 নম্বরের একটা রাস্তা খুব খারাপ ছিল। তো একদিন আমি বিমলদার বাড়িতে গেলাম, বিদ্যুতার লগে বসলাম, বসার পরে বললাম দাদা আমাদের একটা রাস্তা খুব খারাপ। তো বিমলদা কি বললো, চিন্তা নেই, তোমরা নিশ্চিন্তায় কাম করো। তো এই সব যদি আমরা ফ্যাসিলিটি পাই তাহলে তাদের সাথে আমাদের থাকতেই লাগবে। তো আমরা থাকবো, প্লাস আমাদের গোসাইগাঁও মার্কেটের গোসাইগাঁও বাসিন্দাগুলো আমরা ইউপিপিএল হয়ে খাটার লগে লগে আমাদের এবার তো সরকার আসতেইছে। তো এতটুকুই বলবো, এতটুকু।